Assalamu alaikum la jeunesse, qui raconte des labas raya, saha très bien, alhamdoulilah. Toujours avec la fiche de TD number 1, les fonctions en C. Alors directement l'exercice 3. Écrire la fonction qui supprime les valeurs redondantes dans un vecteur. Un vecteur fait des valeurs ordonnées. Là, on supprime les valeurs redondantes. Automatiquement, les valeurs redondantes غيتكون وحدة. Principe qui dire, principe à la solution qui dire, عندي un vecteur V في 1 1 1 3 4 5. La solution شهية غيتعطينا un vecteur 1 3 4 5. Donc les valeurs 1 1 1 راحوا ولات غير وحدة. Automatiquement la taille تاع الفيكتور لقاها تنقص avec 2 على خاطر لقينا 2 valeurs redondantes. Donc le principe général غادي إلا لقينا V2 1 لقينا V2I égale V2J automatiquement اش غادي يصرا J غادي افونسي V2I égale V2J اش غادي يصرا افونسي V2I égale V2J automatiquement اش غادي يصرا J avancé. Donc si V2I égale V2J, alors J reçoit J plus 1. دروك إلا كان V2I différent V2J اش غادي يصرا لقى هذه valeur de 3 لقلها تجي هنايا هاي في لا دوزيام كلاس باش تجي هنا اش لقنا نديرو V2I plus 1 égale V2J. دونك هذه اش غادي تدي 3. من بعد هذا V2I غادي افونسي بواحد و جي لقلي افونسي J plus 1. C'est bon. V2I égale V2J non. Donc الكات وين لقلها تجي هنايا باش تجي هنا اش لقنا نديرو V2I plus 1 égale V2J. Donc هنا اش ندير V2I plus 1 égale V2J. I automatiquement اش غادي يدير غادي افونسي J اش غادي يدير غادي افونسي. دونك chaque fois غندير غنلقى deux valeurs différentes. اش غندير V2I plus 1 égale V2J. اش راني ندير تاني غندير I égale plus 1 و J égale J plus 1. V2I différent V2J oui. V2I plus 1 égale V2J. donc هادي اش غيتولي 5. قلنا ال I avancé J avancé. C'est bon. ça يكمل 1 3 4 5. بصح بقاو لنا هاد زوج تاع لي فالور. لا طاي تاع الفيكتور هذا شاورا هي ان هذيك هو راهي نورمالمون لا طاي تاعنا. دونك اوتوماتيكمون لا طاي تاع الفيكتور نقلها تولي وين عند لاكاز اللي راهي فيها الاي. دونك الان غادي ديكوري هنا. سي بون لقينا لا سوليسيون تاعنا. دونك لو نومبر ديليمون est égal I plus 1. I هو l'indice تاع لاكاز 0 1 2 3 plus 1. donc n égale 4 éléments 1 2 3 4. c'est bon la jeunesse. نروحو نشوفو اسكو هذا البرانسيب يخدم لنا في البروغراماسيون. هاد لا فونكسيون غنسميها سوب ريد. اش غنعطيها ان فيكتور دو تايب باغ اكزومبل 10. غنعطيها تاني لو نومبر ديليمون تاع هذا الفيكتور. سي بون. فرضنا بلي كانوا عندنا زوج تاع لي كونتور. الكونتور الاول اي غادي يبدا من الزيرو. دوزيام كونتور جي غادي يبدا من لا كاز سويفونت اي بلس 1. غادي نديرو دي باركور طونك جي راه انفيريور دو 1. سي بون. اشاك فوا اش قلنا اف في دو اي ايغال في دو جي اش كنا نديرو إلا عقلتو جي بلس بلس else
else شنديرو لكم عاقلين v de i plus 1 égale v de j, c'est-à-dire le v de i est différent v de j, donc la case suivante diminue. Ben dire i plus plus j plus plus. C'est bon. هذه هي لا فونكسيون تاعنا. هنايا مي غادي نكملو هاد لا فونكسيون. شنو هي الحاجه اللي غيتبدل؟ غادي يتبدل ان كما في ليكزامبل تاعنا كان عندنا شحال 1 2 3 4 5 6 ولا عندنا 4 اليمون. دونك شنو قلنا نديرو الحاجه اللي تبدل شهيه ان قلنا نديرو لا طاي تاع ان شهيه ريتيرن ان. قبل ما نديرو ريتيرن ان شنو قلنا نديرو ان ايغال اي بلس 1 ان ايغال اي بلس 1 وقاعدين نديرو ديريكتومون ريتيرن اي بلس 1. C'est bon, donc dans la return i, return 1, donc automatiquement de la fonction de type entier. Alors la fonction principale, عندنا un vecteur, par exemple فيه 10 تاع لي كاز، عندنا n لا طاي تاع الفيكتور، وعندنا un compteur باش نديرو لا ليكتور. printf donner la taille du vecteur. Scanf pourcentage d n. printf donner les éléments du vecteur. ندير سلاش باش نقصر باش ندير لا ليكتور دو فيكتور. لقينا لا بوكل for i égale à 0 i inférieur de n i plus plus. غنديرو scanf pourcentage d décimal v de i point virgule. C'est bon. كملنا لا ليكتور. موراها اش نديرو لابيل تاع لا فونكسيون سوب ريد. اش غنعطوها؟ غنعطوها قلنا لو فيكتور ونعطوها ان، وهاد لا فونكسيون اوتوماتيكمون غيتريتورني ان. دونك نديرو ان ايغال ريد باش نديرو لافيشاج فور. سي بون. كون هنا مبدلناش الروتور تاع ان، غادي يدير بوغ اي الون دو زيرو جوسكا باغ اكزومبل هنا عطيته 10 يدير 10 ما غاديش تبدل. بصح انا ملي درت ان ايغال retourner la valeur تاع la taille du vecteur après la suppression des éléments غادي يعطينا la taille exacte، وهنا نخدمو بها باش نديرو لافيشاج. print هايو سي بون. اف نديرو اسباس سي بون. sauvegarder هنا ندير print f غير باش نلقى لا نديروش هنا print f. سي بون. سي البروغرام تاعنا نديرو exercice 3 before token. before هنا نقولك صح نجو هنايا نورمال هادي مكايناش. C'est bon. Exécuter la taille par exemple on a 6 les éléments 1 1 1 3 4 5 entrée 1 3 4 5. c'est bon. programme تاعنا راه يخدم غاية الغاية. جيسبر قدرتو لو برينسيپ. قلنا بلي ملي يكون عندنا دو فالور كيف كيف جي افونسي
من يكون عندنا des valeurs différentes v de i plus 1 égale v de g. J'espère que vous avez le principe, que vous avez la solution. Et إذا كانوا عندكم des questions رسلوهم لنا، كانوا عندكم des exercices تاني رسلوهم باش نستفادوا كاع ونحلهم dans un vidéo إن شاء الله. La prochaine fois نروحوا l'exercice 4 اللي مازال ما كتبتهش. تهلاو في روحكم لي زامي، et السلام عليكم.